कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते पंचमस्कंदे अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सहोवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुण विशेष विकल्पित कुशलाकुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिभिर्वियोग संयोगाद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन शरीन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्ववदसुगमे ध्वन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवः श्मशानवद् शिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्ततापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीम् अवरुन्धे यस्यां हवा एते शरण्यनामानः कर्मणादस्यव एव ते। तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मोपैकं बहुकृच्छादिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु साम्पराय उदाहरन्ति। तद्धर्मं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवणा स्वाद नावग्राण संकल्प व्यवसाय गृहग्रामोपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथासार्थस्य विलुम्पन्ति। अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृक्षकाला एवानिच्छितोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति। यथा यन्वत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणविरुधिभिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युसीदन्ति यदयं कामकरण्य एष आवशतः। तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः शलभ संकुत तस्कर मूषकादिभिरुपरुद्यमानः हि प्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन् ध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसाम् उपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरम् उपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति। तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान् विषयान् उपधावति पानभोजन व्यवायादि व्यसनलोलुपः। क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित सत्यग्निकामकातर इवोल्मुखपिशाचम्। अथ कदाचित् निवासपानीयद्रवणाद्यनैकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्याम् इतस्ततः परिधावति। क्वचिच्च वातौपम्यया प्रमदया रोहमारोपितस्तत्काल रजसा रजनीभूत इवा साधुर्मर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति। क्वचित् सगत अवगत विषयवैतथ्यः स्वयं पराविध्यानेन विभ्रंशित स्मृतिस्तयैव मरीचितोयप्रायास्तानेवाभिधावति। क्वचिद्दुकूलझिल्ली स्वनवदति परशरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुल निर्भीतसेनाति व्यथितकर्णमूलहृदयः। स यदा दुग्धपूर्व सुकृतस्तदा करकाकतुण्डाद्य पुण्यद्रुमलता विशोदपान वद उभयार्थ शून्य द्रवणाजीवान्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति। एकदात्प्रसङ्गान् निकृतमतिव्युदकस्रोतः स्खलनवद् उभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डम् अभियाति। यदा तु परवान्दयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रिवः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति। क्वचिदासाद्यग्रहं दावत्प्रियार्थं विदुरमशुकोदरकं शोकाग्निना भृशं निर्वेदम् उपगच्छति। क्वचित् कालविषमित राजकुलरक्षसापहृत प्रियतमधनाशु प्रमतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते।
कदाचिन्मनोरथोपगत पितृपितामहाद्यत्सत्सदिति स्वप्ननिवृत्तलक्षणम् अनुभवति। क्वचिद्गृहाश्रम कर्मनोदनाति भरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निवसीदति। क्वचिच्च दुस्सहेन कायाभ्यन्तरवर्णिना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। स एव पुनर्निद्राजगर गृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेतेनान्यत् किंचन वेदशप इवापविद्धः। कदाचित् भग्नमानदृष्टो दुर्जनदन्दशूकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाण विज्ञानोन्धकूपेन्धवत्पतति। कर्हि स्म चित्काम मरुलवान् विचिन्वन् यदा परदार परद्रव्याण्यारुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहित पतत्यपारे निरये। अतो च तस्माद् उभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। मुक्तस्ततो यदि वन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः। क्वचिच्च शीतवाताज्जनैकादि दैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विष्णु आस्ते। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिनी कामात्रमप्यहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तसाक्ष्यात्। अध्वन्नमुस्मिन्निव उपसर्गास्तथा सुख दुख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अवमान क्षुत्पिपाशा आदि व्याधि जन्मजरा मरणादयः। क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्न विवेकविज्ञानो यद्विहार गृहारम्भा कुलहृदयास्तदाश्रयावशक्तश्रुत दुहित्र कलत्र भाषितावलोकविचेष्टित तापहृतहृदय आत्मानम् अजितात्मा पारान्धे तमसि प्रहिणोति। कदाचित् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादि द्विपरार्धपवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसारंहसा हरत आब्रह्मस्तृणस्तम्बादीनां भूतानाम् अनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कृतवकवटप्राया आर्यसमप्रहृता साङ्केत्येनाविधत्ते। यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरु वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावस्तेषां शीलम् उपनयनादि श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषाराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते। निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन् नति कृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः। क्वचित् द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंशन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः। एवमधन्व अरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये। क्वचित् शीतवाताद्यनैकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयविष्णु आस्ते। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धन उपयाति वित्तसाठ्येन। क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनासना उपभोगविहीनो यावत् प्रतिलब्ध मनोरथोपगतादाने वशितमतिस्ततस्ततो अवमानादीनि जनाद् अभिलभते। एवं वित्तव्यतिसङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनयामिथ उद्वहत्यथापवहति। एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमुहवावे तरस्तत्र विसज्यजातम् उपादाय शोचन मुह्यन् विव्यन् द्वदन् क्रदन् संशन् गायन् अय्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यतो आरब्ध एषो नरलोकसार्थो यमध्वनः पारम् उपदिशन्ति। यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डामुनयो उपशमशीला उपरात्मनः समोगच्छन्ति। यदपि दिग्विजयिनो यज्ञिनो ये वै राजर्षयः किं तु परं मृधे सयिरन्नश्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसज्य स्वयम् उपसंहताः।
कर्मवल्लीमलम्ब्य तत आपदः कथंश्चिन्नरकाद् विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराद् निवर्तमानो नरलोकशार्थम् उपयाति एवम् उपरि गतोऽपि तस्येदम् उपगायन्ति। आशश्भस्येहराजर्षेर्मनसापि महात्मनः नानुवर्त्माहृतिनपो मक्षिकैव गुरुत्मतः यो दुस्तयान्दारसुतान् सुहृदराज्यं हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवद् उत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजाञ्छितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे सदयावलोकाम् नैच्छन्नपस्तदुचितं महतां मधुद्वेत् सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिने पुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम एत्युदारं हासन्मृगत्वमपि य समुदाजहार। य इदं भागवतसभाजितावदात् गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्तेयनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्गापवर्यं वानुशृणोत्याख्यात्यस् अभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मान आसास्ते न काञ्चन परत इति। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्षविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो